کردار ادا کرنے والے بھرپور تالیوں میں دعوت سلام دیتا ہوں. دعائیں اور السلام علیکم. میں دو باتیں سمجھ کروں گا. ایک بات یہ کہ مولانا خان افریدی صاحب ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح آرٹسٹوں کو بیٹھا کرتے اور اچھا ایک کام ہے, اچھی کاوش ہے. یہاں پہ بہت سارے سینئر آرٹسٹ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ضرورت نہیں ایکٹیویٹی کی, لیکن اس کے باوجود وہ آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جونیئر آرٹسٹ ہیں وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. تو اس لیے افریدی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے آپ کہیں گے. تو ایک بات آپ اچھی جاب چاہتے ہیں, اچھی جاب ملے اس کے لیے آپ اچھی ایجوکیشن لیتے ہو, اس کے علاوہ آپ ادر ملتے کورسز ہیں وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پروفیشن میں جو بھی یوز کرنا ہے, تو جاب ملتی ہے, آپ کو پیسہ بھی ملتا ہے, اسی طرح جب شوبز میں ایکٹنگ پڑھانے چلے جائیں یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی جی انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم میں اتحاد کوئی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا لیتا ہے, اور یہ پنڈی کا یہ وتیرہ ہے کہ یہاں پر ہر بندہ بھی شانتا رام ہے. تو آئی ہو گیا سارا. اس کے بعد پھر کاسموپولیٹن کلب میں الیکشن ہوئے, پھر یہاں پریس کلب میں الیکشن ہوئے, لیکن آج تک ہم لوگ متحد نہیں ہو سکے. ہمیں وہ کالی بھیڑیں تلاش کرنی ہیں جو ہم میں گھسی ہوئی. سب سے پہلے انہیں تلاش کریں, ان کا کلا کما کریں, اس کے بعد مل بیٹھیں, اور ایز یو لائک جیسے کہ آپ لوگ کہیں گے میں انشاءاللہ دامے دل میں سکھ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہر طرح جیسے نام تھے, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے ان کا ساتھ دے کے بھی ان کو بنایا, بیچ میں کچھ لوگ بیچ میں گھس گئے جنہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. آواز لاؤڈ. آج تھوڑا اونچا ہو. پچھلے بات ہی آ رہی ماشاء اللہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے, اور تھیٹر ہال بھی اس نے بنائے. بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کریڈٹ نہیں دیتے, مانتے نہیں ہیں. پپو جی ماشاء اللہ میرے بڑے لولی سے آرٹسٹ ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. شمادر صاحب بہت اچھی آواز, اور بھی بہت سے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. منور افریدی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, میری جب بھی ضرورت ہے ایکوٹی میں کوئی کسی کام میں پڑے تو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اتنے لوگ جس طرح جمع ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے منور افریدی صاحب سب کے حق کے لیے, سب کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں. تو میرے خیال سے سب کو ایک یکجہت ہو کے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانا چاہیے, اور ہم سب مل کے ایک کا دکھ سب کا دکھ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چیزا بنائی تھی. اسی چکروں میں پڑے ہوئے یار کہ فلاں سینئر ہے, فلاں جونیئر ہے, ایکویٹی ایسے نہیں ہوتی. میں منور خان افریدی کو سلام پیش کرتا ہوں. کچھ نہیں ہوتا, وہ کٹھے کرتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. جس دن ہم اپنے آپ سے لائل ہو گئے, ہم اپنے آپ سے سنسیئر ہو گئے, آپ یقین مانیے کہ ایکٹیویٹیز اور یہ ہماری جتنی بھی ہیں یہ جو بن رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا. سب لوگ ہمارے سامنے بیٹھ جائیں گے, کوئی دشمنیاں نہیں ہوں گی, کوئی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم سب ایک آرٹسٹ ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہیں. بس تھینک یو ویری مچ. چلو رہن دو, خیر کوئی نہیں. تھیٹر سمجھ گئے. یہ سارے جتنے بھی تقریر ہوئی ہیں میں تے تقریر کرنی نہیں آنی. ایک گل ہے جڑی ایک دوسرے کی من لو, جڑا کٹ ہے ایک دوسرے سے مننا ہی نہیں ہے. ایک ہے بیچنا تو وہ کہ بیچنا, سارے اپنے اپنی جگہ. ایک وہ ساڑھے اساتذہ کہتے سن کہ اگر ڈرائیور نہ ہوئے نا شوٹنگ نہیں کر سکتے تھی. وہ بھی حصہ ہے, اس نے بھی عزت کرو, اس نے بھی منو کہ ڈرائیور. کہنے کا مطلب ہے کہ من لو نا یار سارے. دشمن کو بھی پیار سے بلائیں گے تو زیر ہو جائے گا. اور سب سے پہلی بات کشید نے بڑی پہلی بات کی کہ میں واٹ از دس میں, جب میں نکالیں گے تو آپ دست ہو جائیں گے. کچھ ہمارے سینئر اللہ نے زندگی دے, ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے
अच्छी बातें भी हुई, जज्बाती खिताब भी हुए और मुझे भी राय तलब की गई। जज्बात में हर कोई बंदा अपनी बात कर सकता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो जज्बात से हट के होती हैं, जो हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको तस्लीम करना पड़ता है। कैसे तस्लीम करना पड़ता है? शहजाद पप्पू काम कर रहा है तो ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि शहजाद पप्पू काम कर रहा है। मैंने आज तक लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एक चीज़ आई है मेरे ध्यान में, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यही कहूँगा कि जो सितारा जहाँ पे है वहीं आफ्ताब है। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ बातें हुई हैं दो दोस्तों के दरमियान। तो एक पुराना दौर हुआ करता था जब सवारियाँ नहीं थी हुआ करती, तो अक्सर लोग जो है वो जानवरों पे सफ़र किया करते थे। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ज़मीन में वो किले गाड़ दिए, दूसरे ने उखाड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को बहुत बहुत मेहरबानी सबकी, और माशाल्लाह अपना इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकाल के आए हैं। तो अभी काफ़ी बहस हुई है, जो नीचे भी हुई अभी ऊपर भी हुई। बात ही कि मैं तो काफ़ी हक में था और हूँ भी कि भी हमारा इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन में कम से कम वो सब इदारों में बात पहुँच जाती है कि यार ये एक बाकायदा मुंतखब हो के आया, ये बाकायदा वोट लेके आया है। और कल हमने जहाँ जहाँ भी जाना था, जिस जिस इदारे से हमने बात करनी थी, तो वो हमने बाकायदा उससे बाकायदा प्राउड हो के कहना था कि भाई मैं 600, 500, 400 वोट लेके आया हूँ, मेरी बात तुम सुनोगे। तो उस लिहाज से ये जो हम इस तरीके से मुंतखब कर रहे हैं, ये इसकी वो पावर नहीं है जो मतलब बाकायदा वो होनी चाहिए। मगर ये कि ये काफ़ी आप सुन लिया, आपने काफ़ी बात कर ली है सर, अभी सिर्फ सुने, मेहरबानी करें। तो उस लिहाज से अभी जो पीछे भी हमने एक इजलास किया, उस इजलास में हमने एक अबूरी टीम बनाई। तो अबूरी टीम ने बड़ा अफसोस है उन पे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं कि उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन करवाया, दूसरी दफ़ा इलेक्शन करवाया, तीसरी दफ़ा इलेक्शन हुआ, अभी चौथी दफ़ा भी फिर हुआ था, और बैड लक चारों दफ़ा नाकाम हुआ, चारों दफ़ा नाकाम हुआ। और हम वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक दफ़ा इलेक्शन हमने कराया, दूसरी दफ़ा हमने कराया, तीसरी बड़े फ़ख्र से कहते हैं ओ भाई आप लोगों ने इलेक्शन करवाया तो नाकाम भी तो हुए ना, कौन सा कामयाब हुआ। तो बड़ा दुख इस बात का है कि हमने उनको पिछली दफ़ा अपने साथ जोड़ लिया था, और उन्होंने जाके ईद मिलन पार्टी उधर हुई थी, तो उन्होंने जाके वहाँ पे बाकायदा उधर सुनी गई और वापस आए। मेरा दरअसल एक पीछे मैच हुआ था, उससे कुछ छोटा मोटा मेरा मसला हुआ था, वो अदालत का मेरा अलहदा मसला था, इससे उसका तलब नहीं था। मगर उन लोगों को कहा गया कि भाई ये तंजीम को रोको, ये तंजीम ना बनने दो। तो उस बिना पे उन्होंने आए, उन्होंने कहा भाई आप इनके साथ सुलह करें। मैंने कहा भाई ये मेरा अलहदा मसला है, ये इसके साथ तलक ही कोई नहीं उसका। कहता नहीं आप सुलह करेंगे तो उसके बाद हम अक्यूटी चलाएंगे, हम अक्यूटी को टाइम देंगे, नहीं तो हम हाथ उठा लेते। तो उस बिना पे उन्होंने उस दिन हाथ उठा लिए, और मैंने उसके बाद माइंड बना लिया था कि हम दोबारा इजलास करके हम दोबारा अपनी टीम मुंतखब करेंगे। तो उस बिना पे हमने अभी मुंतखब की या कर रहे हैं जो भी। तो बात यह है कि आप लोग माशाल्लाह काफ़ी हैं। अब आप कम से कम, बहुत कम नहीं तो कौन से 30, 40, 50, 40 लोग हैं। अब ये आप तक है कि इसको जो रजिस्टर्ड करना है वो आप लोगों ने करना है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता। वो आप लोगों ने बाकायदा जाके अपने जितने भी दोस्त हैं, आप हमारे फील्ड के हैं, हमारे जो जितने शोबिस के हैं, उनको आपने जाके कहना भाई हमने मुंतखब किया है। आप 50 है तो 50 से 200 हो जाएंगे, 200 बंदे बाकायदा 200 तक बात पहुंचेगी, तो वो 200 बंदों में अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा चीज़ रजिस्टर्ड होगी। तो आप लोगों ने साल का टाइम रखा है, साल का ना रखें, इसको कम रखें कि कम से कम उस पीरियड के दौरान हम अगर काम ना कर सके तो उसी दौरान हम इलेक्शन की आवाज़ देते। तो उस लिहाज से साल बहुत ज़्यादा है, इसे कुछ 6 महीने की तरतीब रख लें।
6 महीने की तरतीब रख लें, या उससे कम अगर रखते हैं तो 3 महीने रख लें, या इस तरतीब पे रख लें कि उसको हम लेके चलें, हम चलते जाएं। इसी के बीच में हम बाकायदा एक काबीना बना लेंगे, वो मज़ीद वो चेंज वाली वो कर लेंगे, जिसमें जो भी होगा, गलतियाँ जो होंगी, वो 100 मसले होंगे, वो हम साथ साथ निकालते रहेंगे। और देखें, हम अभी एक मिसाल के तौर पे अभी आगे तंजीम हमने चलानी है, हमें पैसे हम किसी से नहीं ले रहे, ये अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे हैं। तो उस बिना पे हमने आगे इंशाअल्लाह दफ्तर भी लेना है किसी तंजीम के लिहाज से, उसी को लेके चलना है। उसी की पीरियड के बीच में हम आर्टिस्टों को देख लेंगे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, कौन कौन से नहीं हैं, क्योंकि पीछे जब आपके सामने था वो ढोल वाले भी बीच में आ गए थे, डांस वाले भी आ गए थे, सारे लोग आ गए थे। कम से कम वो भी सेंसर हो जाएंगे, वो लोग भी निकल जाएंगे, और जो सही फनकार हैं वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और रजिस्टर्ड आगे चलते रहेंगे। वो हमने आर्ट कौंसिल को भी देने हैं, वो PTV को भी देने हैं, सबको देने के भी ये हमारे आर्टिस्ट हैं, भी गवर्नमेंट पंजाब को भी देने हैं कि भाई ये हमारे रजिस्टर्ड फनकार हैं। अब इन्हीं के साथ, इन्हीं की फलाह के लिए हमने भी करना है, और आप भी हमारे साथ फलाह करें। तो उस बिना पे मैं इतना कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया। हम ये है कि बस बहुत जल्द का मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम अपनी एक समझ लें कि एक टीम बना लेंगे 7 बंदों की। वो 7 बंदों की टीम बना के हम उसको अनाउंस कर